Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le nouvel espace de français de la deuxième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une activité, des activités orales. Donc des activités orales intitulées donc se présenter dans la page 9. Présenter des camarades, présenter des proches. Donc, dans la page 9. Donc, on passe à la page 9 de ce livre. Donc, la page 9. Donc, il y a la page 9. Donc, on va commencer par Je découvre. Donc, Je découvre, c'est une rubrique que nous le dialogue. Donc, suivant l'image. Donc, en se basant على هذه l'image هذه كنجاوبوا على des questions هذه الاخر ديال هذا دونك هذا هو donc هنا on va commencer par combien, la première question, combien y a-t-il de personnages. Donc d'abord on va voir l'image et on va dire combien y a-t-il de personnages. Donc nous avons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 personnages. Donc il y a شحال كاين ديال الاشخاص. donc il y a 13 personnages dans l'image. La deuxième question, qui sont ces personnages. Donc les personnages qu'on a. Donc il y a la maîtresse ou il y a des élèves, des enfants. Donc des élèves puisqu'ils ont des cartables, ils ont des tabliers, ils ont donc ils sont dans une classe, donc ce sont des élèves. Donc il y a les personnages qui ont la maîtresse. Donc la maîtresse et les élèves. La troisième question, où se trouve-t-il. Donc fin راهم les personnages dans une classe puisqu'il y a des tables, qu'il y a un tableau, qu'il y a une armoire, etc. Donc ils sont en classe. إذن كاينين في القسم. Que font-ils. شنو كيديروا. هنا كيبان il se présente chacun se présente à l'autre. donc il se présente كيقدموا بعضياتهم لبعضياتهم. donc il se présente. que disent-ils. شنو كيقولوا. إذن ils disent bonjour, je m'appelle, donc ils font connaissance, كيتعارفوا. ils disent bonjour, je suis, etc. je m'appelle. donc هنا je m'appelle, etc. Donc ils se présentent entre eux. Voilà tout ce qui concerne l'image. D'abord on va commencer par lire le dialogue entre Amina et Karim. donc Amina, qu'est-ce qu'il va dire. Amina, bonjour, je m'appelle Amina, et toi. مرحبا أنا اسمي أمينة وأنت. إذا دابا أمينة تكلمت مع كريم كتقول ليه بونجور، كترحب به وكتقول له أنا اسمي أمينة، وطلبات منه يعرف يعني يقدم راسو. كريم بونجور جو سوي كريم. إذا قال لها مرحبا أنا كريم. دونك أمينة دابا غتاخد لا باغول. كي لاج tu. قالت له شحال في عمرك. كي لاج tu. كريم جي 7 ans. قال لها أنا في عمري 7 سنوات. أمينة et ton ami. دونك أمينة دابا كتكلم مع كريم كتقول له خوك وصاحبك ton ami. quel est son nom. شنو سميتو. شنو سميتو. كريم غادي يتكلم، غادي يقول بأن صاحبو سي منير، سميتو منير صاحبو. et là 7 ans lui aussi، حتى هو عنده 7 سنين. Donc on va relire le dialogue. Amina
Bonjour, je m'appelle Amina. Et toi? Karim. Bonjour, je suis Karim. Amina. Quel âge as-tu? Karim. J'ai 7 ans. Amina. Et ton ami? Quel est son nom? Karim. C'est Mounir. Il a 7 ans lui aussi. Voilà. D'abord, on va répondre aux questions suivant le dialogue. Combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue? شحال كاين عندنا في les personnages في هذا dialogue. Donc هنا nous avons deux personnages. Donc deux personnages. شكون هما هاد les personnages? Amina et Karim. La deuxième question, qui parle dans ce dialogue? Donc qui parle dans ce dialogue? Donc Amina. إذن هاد la réponse normalement غتسمى Amina et Karim. Quel âge les enfants ont-ils? Donc شحال العمر نتاع هاد donc ils ont إذا شحال العمر نتاعهم؟ Ils ont 7 ans chacun. 7 ans chacun. كل واحد فيهم العمر نتاعو 7 سنين. Ils ont 7 ans. 7 ans chacun. Combien y a-t-il de répliques? يعني شحال عندنا de les répliques. هذه كتسمى réplique, هذه réplique. Donc عندنا 1 2 3 4 5 6 répliques. Donc c'est-à-dire كل يعني تدخل ديال شي محاور كيتعتبر réplique. Donc هنايا il y a 6 répliques. La question suivante, de quoi s'agit-il dans ce dialogue? De quoi s'agit-il? Donc, هذا الديالوج علاش كيتحدث؟ دونك في هذا الديالوج شنو الموضوع؟ يعني من خلال الحوار اللي دار بين أمينة وكريم شنو كيدور في هذا الحوار هذا؟ دونك في هذا الديالوج شنو عندنا؟ أمينة se présente. إذا عندنا أمينة se présente. يعني أمينة قدمت راسها، ومن بعد ما قدمت راسها لمن؟ كريم. قدمت راسها لكريم، ومن بعد ما قدمت راسها بوي شنو دارت؟ لوي دوموند، طلبات منه يقدم راسو. لوي دوموند سون نون اي لو نون دو سون امي. دونك ولا لوي دوموند، دونك لوي دوموند شنو طلبات منه؟ سون نون، طلبات منه الاسم نتاعو، اي لو نون اي دو سون امي، وديال صاحبو، اي دو سون امي، وطلبات منه حتى لاج اكسيتيرا. يعني طلبات منه دي زانفورماسيون، طلبات منه انه يبريزونتي راسو حتى هو يقدم راسو. La question, quels sont les noms des personnages? Donc les personnages اللي عندنا هنايا كاين عندنا 3 د لي بيرسوناج. دونك لي نون دي بيرسوناج كاين عندنا أمينة، وكاين عندنا كريم، وكاين عندنا صون امي منير. دونك هادو هما لي بيرسوناج اللي دازو في هاد لو تكست. كيل اج اونتيل؟ دونك شنو هو العمر نتاعهم؟ دونك ils ont 7 ans. كاين دي كيسيون كيتعاودو، سي با غراف. La question suivante. Qui a parlé le premier? شكون اللي تكلم الأول في الديالوج؟ Bien sûr, qui a parlé le premier, c'est Amina. Donc c'est Amina qui a parlé. C'est Amina qui a parlé en premier. هي اللي تكلمت في الديالوج الأولى. Qu'est-ce qu'elle a dit? شنو قالت؟ Donc فاش تكلمت qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit bonjour. Elle a dit قالت bonjour. Il a dit bonjour. Je m'appelle Amina. Et toi? Je m'appelle. Donc, هادشي اللي قالت je m'appelle Amina. Et toi? هذه لا ريبليك اللي قالت. Que dit Amina à Karim? Que dit Amina à Karim? شنو قالت أمينة لكريم؟ Donc
Amina demande. Qu'est-ce qu'il a demandé? شنو طلبات? Demande à Karim, pardon, comment s'appelle son ami? Comment s'appelle son ami? كيسمي شنو الاسم نتاع الصديق نتاعو؟ Que demande Amina à Karim? Que demande Amina à Karim? Pardon, هنا demande, pardon, هنايا donc هنايا comment s'appelle, comment il s'appelle. طلبت منه بعدا comment il s'appelle, طلبت منه سميتو، ومن بعد أمينة demande à Karim comment s'appelle son ami. قبل ما تطلب منه لو نون دو سون امي، طلبت منه سميتو بعدا s'appelle son ami. دونك هنايا voilà donc tout ce qui concerne هاد la partie. بقات لينا la partie ديال je m'exprime. Je m'exprime ديال la partie في هاد la page 9. donc عندنا il y a 3 images. On va répondre على هاد les questions هادو. La première image, qui sont les personnages? donc هنايا في هاد les images شكون غادي نتكلموا شفويه. شكون هما les personnages هنايا؟ ce sont des élèves. هنايا في هاد l'image une maîtresse et des élèves. في هاد l'image كذلك des élèves. La question suivante, où se trouve-t-il? فين كاينين؟ هنايا ils sont à l'école. وهنايا au portail de l'école. وهنايا dans la cour de l'école. dans la cour de l'école. que font-ils? شنو كيديروا؟ ils discutent. donc هنايا في هاد les images ils discutent entre eux، يعني ils parlent, ils disent quelque chose, donc ils parlent, ils discutent, etc. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les activités orales de l'unité didactique numéro 1 du livre Nouvel espace de la deuxième année d'enseignement primaire.